Dili ra taman sa storya ang kahibalo ug batasan. Dapat kini duyugan ug pagtuman. Kauban sa progreso sa industriya ug panginabuhi sa atong dakbayan, mao ang pagdaghan sa makolekta nga basura. Pero ang pagtuman sa tarong na paglabay og basura, dako ang epekto sa atong tumong na maampingan ug mapanindot ang kahimtang sa atong palibot. Gawas sa pag-segregate og tarong nga paglabay sa basura, nagmando ang Republic Act 9003 o City Ordinance 0361-10 na dapat kita mag-reduce, reuse, ug recycle. Pero sa unsang pamaagi ni nato mabuhat? Mas mapahinay og ma-reduce ang pagdaghan sa plastic waste kung kanunay ta mogamit og eco bag, bayong, paper bag ug uban pa imbes na plastic bag, o kung mogamit ta og tumbler imbes na plastic bottle. Wow! Naay ice cream sa ref. Abrihan na to, be. Ay, isda man di ay. Sakit man sa buot, pero usa kini ka maayo nga ehemplo sa pag-reuse sa plastic. Mangukay ta. What if polka dots? Ay, blouse na lang. Pinaagi sa pag-ukay-ukay, makatipid na ka, makareuse pa ka, makatabang pagyud ka sa pagpagamay sa greenhouse gases. Hala, na-flat ang ligid. Oops, pwede pa man di i-recycle ang ligid. Pero unsaon kaya kung malata ang basura? Himuon na to siya compost aron gamiton natong abono sa atong mga tanom. Simple kini nga mga buluhaton. Apan ang kanunay na pagbuhat ni ini, dako ang mahimo nga kausaban. Ang gahom naa kanimo, kahibalo, batasan, ug pagtuman. Wala na lain panahon, kundi karon. Alang sa matahom ug malinawon nga kaugmaon, himungaya og kasayuran sa atong palibot. Kalambuon.